ओडिशा तकरे आपणको स्वागत चलतु जानिबा देश विदेशर बड़ खबर गुड़िक ता पूर्वर आपण मानक गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखंतु भिडियो भल लगिले भिडियो को गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जुलाई मासरु चाउल बंद ई-केवाईसी करनथिले मिलिबनी राशन। चलित मासरु ई-केवाईसी करनथिबा हिताधिकारी को चाउल मिलिबनी बोली रोकठोक भाव शुणाइछंती मंत्री कृष्ण पात्र। कहिछंती 3 मास पर्यंत राशन योजना बंद रहिबो जदि 3 मास भितर ई-केवाईसी न करंती हेले राशन कार्ड हिताधिकारी को संपूर्ण बाद दिया जिवो। ओडिशा बाहर रहुतबा 3,06,000 हिताधिकारी ई-केवाईसी प्रक्रिया रे शामिल होइछंती हेले ओडिशा रे रहुतबा लक्ष लक्ष हिताधिकारी एबे भी ई-केवाईसी प्रक्रिया रे शामिल होई पारि नाहंती। ई-केवाईसी न करिया पछरे अनेक कारण रहिछि बोली एठारे मंत्री प्रकाश करिसंती। परवर्ती खबर आसुछि आउ एक लघुचाप उत्तर ओडिशा रे आहुरी वर्षिबो। सक्रिय रहिछि राज्य रे लघुचाप याहारी प्रभाव रे आसंता 24 घंटा पई मयूरभंज केन्दुझर संबलपुर सुंदरगढ़ कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट रे अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क रही। सेहीपरि सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर रे अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर 2 जुलाई पर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा को प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी करा 3 तारिख में मयूरभंज और केन्दुझर अति प्रबल वर्षार चेतावनी दि जाइछि। अन्य जिला येलो वार्निंग जारी होइछि। समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी को समुद्र को न जावाकू कहा जाइछि। परवर्ती खबर पीएम मोदी को 8 दिनिया विदेश गस्त 30 वर्ष पर घाना जीवे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2 रु 5 टी देश गस्त करिवे। प्रधानमंत्री मोदी गस्त घाना आरंभ हेबो। 30 वर्ष पर जड़े भारतीय प्रधानमंत्री घाना गस्त करिसंती। एही समय प्रधानमंत्री मोदी घाना राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को भेटिबे। से घानार सांसद को संबोधित करिवे। यह व्यतीत प्रधानमंत्री घाना रे थिबा भारतीय संप्रदाय को मध्य संबोधित करिबारे कार्यक्रम रखिसंती। घाना व्यतीत प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद टोबागो आर्जेंटीना ब्राजिल एवं नामिबिया मध्य गस्त करिवे। प्रधानमंत्री मोदी ब्राजिल रे आयोजित हेबाकू थिबा 17तम ब्रिक्स सम्मेलन रे जोग देबे। ब्राजिल रे ब्रिक्स सम्मेलन रे जोग देबा एवं एही देशगुड़िक सहित भारतर द्विपाक्षिक संपर्क को मजबूत करबा पई प्रधानमंत्री को एही 8 दिन विदेश गस्त मुख्य उद्देश्य। सेहीपरि प्रधानमंत्री मोदी घानारू तांकर विदेश गस्त आरंभ करिवे। यह प्रधानमंत्री मोदी प्रथम घाना गस्त एवं 30 वर्ष मध्य कौन जड़े भारतीय प्रधानमंत्री प्रथम गस्त हेबो। से घानार राष्ट्रपति को भेटी अर्थनैतिक शक्ति और परीक्षक एवं विकास सहयोग विषय आलोचना करिवे। परवर्ती खबर शरदाबाली दलचकटे 3 श्रद्धालुओं मृत्यु दुख प्रकाश कले मुख्यमंत्री। जेपरिक पुरीर शरदाबाली महाप्रभु दिव्य दर्शन बेले भोरु 3 जन श्रद्धालुओं मृत्यु घटना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अत्यंत व्यथित हो दुख प्रकाश करिसंती। मुख्यमंत्री ए घटना व्यक्तिगत भाव तथा राज्य सरकार पक्ष क्षमा प्रार्थना करिसंती। सेहीपरि परलोकग्रस्त भक्त मान परिवार वर्ग को मुख्यमंत्री संवेदनता जणावाई परिवार निकटतम आत्महत्यों 25 लाख टंका लेखाएं आर्थिक सहायता राशि घोषणा करिसंती। जेपरिक ए घटनार संपूर्ण प्रशासनिक तदंत पई प्रधानमंत्री निर्देश दैछंती। उन्नयन कमिशनर अध्यक्षतार यह तदंत करा। पुरी रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध शरदाबाली महाप्रभु दिव्य दर्शन पर लक्ष लक्ष भक्त अत्यंत आग्रह और उत्कंठार सह आसिसंती। सही उत्कंठा जनित विग्रत और भीड़ कारण 3 जन श्रद्धालुओं परलोक घटी। यह सहित पुरी जिलापाल सिद्धार्थ स्वाई और एसपी विनीत अग्रपाल को बदली करा जायछि। नूतन जिलापाल भाव चंचल राणा को नियुक्ति करा बेले नूतन एसपी भाव श्री पिनाक मिश्र को दायित्व दि जायछि। परवर्ती खबर भारत निर्माण करुछि बंकर बस्टम मिसाइल प्रोजेक्ट अमेरिका ईरान आक्रमण पर सरकार नवा पदक्षेप। अमेरिका ईरान परमाणु प्रतिष्ठान उपर करिଥିବା बंकर बस्टम बोमा आक्रमण पर भारत निजर प्रतिरक्षा शक्ति को आहुरी मजबूत करने बंकर बस्टर मिसाइल प्रोजेक्ट को त्वरान्वित करिछि। इंडिया टुडे प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बा DRDO रे अग्नि भी मिसाइल एक नवा पारंपरिक अणपरमाणु वेरिएंट विकसित करुछि जहां गंभीर भूतलीय और सुरक्षित स्थान को नष्ट करिबारे सक्षम। परवर्ती खबर ऑपरेशन सिंदूर पर भारतर बड़ प्रस्तुति चीन पाकिस्तान उपर नजर रखिब 52टी सैटेलाइट। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत बड़ धरणर प्रस्तुति आरंभ करिछि। भारत गोटे किंबा 2टी नुहे 52टी सैटेलाइट लॉन्च करिबारे प्रस्तुति अछि। यह सब सैटेलाइट संपूर्ण भाव में सेना पई काम करिबो। यह द्वारा पाकिस्तान सहित शत्रु देशर अंचल सबु स्थान में नजर रखी हेबो जहाद्वारा कि सेना एक स्वतंत्र स्पेस डॉक्ट्रिन को अंतिम रूप देवाई प्रक्रिया चली। ऑपरेशन सिंदूर बेले भारत सैटेलाइट सिस्टम डम्ब खूब सफलता पाई। पाकिस्तान विभिन्न सामरिक सेना एंड उपर नजर रखिथिला
ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେନା ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ସ୍ପେସ୍ ଭେଟ୍ ସର୍ଭିସାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଂଶ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଗତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଶନର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ମୋଟ 26,968 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ 21ଟି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଇସ୍ରୋ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ସେଭଳି 31ଟି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ 2ଟି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଅପ୍ରିଲରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି 2029 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ 52ଟି ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ମୁତୟନ କରାଦିଆଯିବ। ଏହା ଡିଫେନ୍ସ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଂଶ, ଯାହାକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଲାଗୁ ହେବ ସର୍ତ୍ତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଭଲ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ କୃଷି ଓ ଦୁଗ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ସୀମା ରହିଛି, ଏହା ବିଚାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକ ଭଲ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି 8 ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଆଇଟି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ସେବା ସହିତ ଅଟୋମୋବାଇଲ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିପାରେ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରେ। ଆମେରିକା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଶିଶୁ ସେବିକା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶିଶୁ ବାଟିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବା ଅଣଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୋଝ ହାଲୁକା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଙ୍କ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର 45,000 ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାୟ 60% ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୋମବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ତାଲିକା ଏକ ଗତିଶୀଳ ତାଲିକା, ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏହାର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ଯୁବ ଭୋଟରମାନେ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଭୋଟର ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଗହନ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେବ।